इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत इस्लामाबाद लाया जाए और उनको पेश किया जाए ताकि तमाम तर सूरत हाल जो है उनसे पूछ कर हम जो है उनकी चूँकि इमरान खान उस केस में कन्विक्टेड हैं, उनका जो है ट्रायल जो है वो चलाया जाना है। इस हवाले से आज तहर बासिपरा की जानिब से हुकूमत को और अडियाला जेल की इंतज़ामिया को एक जो है हुक्मनामा भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब को हर सूरत में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में लाया जाए। इससे थोड़ा सा पहले मैं बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान के 9 मई के स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग केस हैं रियासत पाकिस्तान की जानिब से जो केसेस बनाए गए थे उनका अब तिया पाचा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। खुसूसी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके अंदर भी इमरान खान के मुतअद्दिद केसेस की समाअत होने जा रही है, जिसमें अलकादिर ट्रस्ट है, फॉरेन फंडिंग है, तोशाखाना 2 केस है, इमरान खान का ट्विटर एक्स अकाउंट है। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग केसेस के हवाले से अब समातें जो हैं वो बाकायदगी से लगना शुरू हो चुकी हैं। कल जो इम्पॉर्टेंट जो समात होगी वो एक अलग चैप्टर खोलने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बानी है इमरान खान उनकी अहलिया की बेटी की जानिब से मुबशरा मलेका वट्टू की जानिब से एक दरख्वास्त लगाई गई थी कि वो अपनी वालदा से मुलाकात करना चाहती हैं, लेकिन अडियाला जेल जो है उन्होंने उनके साथ समाअत नहीं की। उन्होंने दोबारा आके अदालत को बताया कि आपके हुक्म की अदूली की गई है, जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत के ऊपर सुप्रिटेंडेंट जेल अगर दोबारा मुलाकात नहीं होने देते या नहीं करवाते तो हम यहाँ से फिर अपने बंदे भेजेंगे जो कि अडियाला सुप्रिटेंडेंट जेल को गिरफ्तार करके यहाँ पे लाएंगे। तो मामलात इस तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और ताकतवर हलकों के दरमियान भी एक खबर आ रही है ज़राए के तहत कि इनके बैकडोर चैनल जो हैं वो बाकायदा तौर पर राब्ते शुरू हो चुके हैं। एक और भी इसी के साथ खबर रखेंगे कि इमरान खान के जो जेल में से हस्पताल मुंतकिली के हवाले से कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा पावर शो करेगी। गेट नंबर 5 के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुहेल खान अफरीदी की सरबराही में जो कि कबीना के लोग होंगे उनके उसके साथ साथ पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स, MNAs, MPs, सूबाई वज़रा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान तकरीबन ये बहुत बड़ी तादाद जो है कल अडियाला के बाहर मौजूद होगी। कल से वो धरना जारी रखेंगे। इस धरने का इफ्तिताह जो है वो कल से कर दिया जाएगा। गेट नंबर 5 के ऊपर बैठा जाएगा और ये तब तक बैठे जाएंगे जब तक इमरान खान और बुशरा बीवी को अडियाला जेल से आइश शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में मुंतकिल नहीं किया जाता, जब तक उनका इलाज हो जो है वो शुरू नहीं किया जाता। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इमरान खान बानी है उनकी बहनों की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि इमरान खान की एक आंख जो कि मुकम्मल तौर पे ज़ाय हुई है। अब इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतरक हुई है। हुकूमती हलकों के अंदर इस वक्त खलबली मच चुकी है। खुसूसी तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि यह निज़ाम जो है आइंदा 2-3 माह के अंदर गिराए जाने की खबरें शहर इक़्तिदार में जो चल रही हैं। हम मौजूद हैं शहर दस्तूर के ऊपर, यहाँ पे अहम तरीन जो डेवलपमेंट है वो हमें सुनाई दे रही हैं। दस्तकें बजना शुरू हो चुकी हैं, कमेटियों में वापसी के इशारे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म से मुलाकातों के हवाले से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और कल जो कि मार्के हक के हवाले से जो कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की जानिब से जो स्टेटमेंट आई उससे ये चीज़ें ज़ाहिर ही तौर पे लगती हैं कि अब मामलात बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। कल मार्के हक की तकरीब में जनाब खसूसी चीफ गेस्ट सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की जानिब से पूरी कौम का स्पेशली जो सियासी पार्टियाँ हैं जिसमें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा किया गया है कि मार्के हक के मौके के ऊपर जिस तरह पूरी कौम ने स्टैंड लिया, जिस तरह सियासी जमातों ने स्टैंड लिया, वो पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। तो अब ये चीज़ें जो है नाज़रीन कराम हम कई दिनों से बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताकतवर शख्सियात के दरमियान जो है बैकडोर चैनल जो है वो अब राब्तों में हैं, लाहे अमल बनाया जा रहा है। अगले 1.5-2-3 माह के अंदर हुकूमत को घर भेजने की तैयारियाँ भी की जा रही हैं। इस हवाले से भी बड़ी सनसनीखेज़ चीज़ें इस वक्त डेवलप हो रही हैं। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरवाजे खुल चुके हैं। अब यहाँ तक फैसले आना शुरू हो चुके हैं कि जनाब अगर कोई भी सुप्रिटेंडेंट जेल जो है वो अदालती हुक्म नहीं मानता तो उनके ख़िलाफ़ यहाँ से हुक्मनामा जारी करेंगे और जो कोई भी अफसर जो हुक्मनामा नहीं मानेगा उसको यहाँ पे तलब करके गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है जनाब। स्पेशली तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो इस वक्त मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं उनकी समाअत के हवाले से
کل کا بڑا امپورٹنٹ کیس ہے جس میں عمران خان کے ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ ہیں اور بشرا بی بی کی بیٹی کی درخواستوں کے اوپر سماعت ہوگی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء یہاں پہ پیش ہوں گے۔ خصوصی طور پہ وکلاء کی جانب سے جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں گے، سردار لطیف کھوسہ ہوں گے، سلمان صدر صاحب ہوں گے۔ تو کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ بہرحال یہاں پہ آج تمام تر صورتحال ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے عمران خان کے آج جو حکم جاری کیا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج جناب فاضل جج طاہر عباس سپرا کی جانب سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ فوری طور پہ عمران خان کو جو ہے وہ آج ہی جو ہے وہ ان کو یہاں پہ عدالت بلایا جائے اور یہاں پہ سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات دیکھے جائیں۔ حکومت کو، انتظامیہ کو، جیل انتظامیہ کو حکم جاری کیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے ایسے احکامات نہیں دیکھے، اس سے پہلے عدلیہ کے ایسے احکامات، سخت ترین احکامات ہم نے نہیں دیکھے۔ کسی بھی افسر کو گرفتار کرنے کے جو ہیں عدالتی احکامات اس سے پہلے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے خصوصی کیسز میں نہیں دیکھے۔ تو اس سے اشارہ یہ مل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب جو ہے میدان عمل میں آ چکی ہے۔ کمیٹیوں میں واپسی کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ خصوصی طور پہ علامہ راجہ ناصر اور محمود قراچک زئی صاحب کے ساتھ جو ہے بات چیت ہوئی ہے، اور اس حوالے سے محمود قراچک زئی کے بارے میں کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ محمود قراچک زئی صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہمیں کمیٹیوں میں جانا ہی ہے تو کوئی بڑی بارگین کر کے ہی جانا چاہیے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے تمام تر حکومتی کمیٹیوں میں، پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں پاکستان تحریک انصاف کو استعفیٰ دینے کا کہا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام کمیٹیوں سے استعفے دے دیے تھے۔ اب یہ بریک تھرو واپس جڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ کل سہیل خان افریدی کی سربراہی میں تمام تر قوت جو ہے وہ گیٹ نمبر 5 کے اوپر بیٹھے گی، اور جب تک عمران خان کو اڈیالہ جیل سے ہسپتال منتقل نہیں کیا جاتا تب تک یہ معاملات جاری رکھیں گے۔ کسی بھی افسر کو گرفتار کرنے کے جو ہیں عدالتی احکامات اس سے پہلے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے خصوصی کیسز میں نہیں دیکھے۔ تو اس سے اشارہ یہ مل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب جو ہے میدان عمل میں آ چکی ہے۔ کمیٹیوں میں واپسی کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ خصوصی طور پہ علامہ راجہ ناصر اور محمود قراچک زئی صاحب کے ساتھ جو ہے بات چیت ہوئی ہے، اور اس حوالے سے محمود قراچک زئی کے بارے میں کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ محمود قراچک زئی صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہمیں کمیٹیوں میں جانا ہی ہے تو کوئی بڑی بارگین کر کے ہی جانا چاہیے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے تمام تر حکومتی کمیٹیوں میں، پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں پاکستان تحریک انصاف کو استعفیٰ دینے کا کہا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام کمیٹیوں سے استعفے دے دیے تھے۔ اب یہ بریک تھرو واپس جڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ کل سہیل خان افریدی کی سربراہی میں تمام تر قوت جو ہے وہ گیٹ نمبر 5 کے اوپر بیٹھے گی، اور جب تک عمران خان کو اڈیالہ جیل سے ہسپتال منتقل نہیں کیا جاتا تب تک یہ معاملات جاری رکھیں گے۔